Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina. Ibas bena kebak tinta mari dage sidengkehken momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sireh enda. Si pemenang karena kebaktin umum entah pe online ibas minggu 22 November 2020 enggo erdalin alumuhuli jana buena kolekte 2.506.000 bagepe kolekte amplop LPS ibas rumah nari lit buena 6.006.000. Si petelukun karena kebaktin pekan keluarga endape nggordalin alumuhuli i tengah-tengah perpulungan ta kolekte si pemena 3.814.000 kolekte si peduaken 2.414.000 si pempatken MKAP Momorunggun wari enda minggu 20 November 2020 anak-anak peserta katekisasi diwajibkan untuk mengikuti ujian terakhir entah evaluasi akhir melalui Google Form. Peserta katekisasi dapat memilih salah satu waktu yang telah ditentukan pukul 10.10 entah pukul 20.21 si peduaken enggo dalan alumuhuli lakon persadaan si badia ibas wari minggu 22 November 2020 secara live streaming ibas gerejanta bagepe ibas jabunta masing-masing. Si pulung 102 kala kolekte si pemena 414.000 kolekte si peduakan 320.000 kolekte si petelukan 365.000 canah kolekte amplop LPS buena 1.350.000 si petelukan jadwal ngawan Sabtu 26 Desember 2020 persikapan Rabu 23 Desember 2020 si pempatkan jadwal pridin entah pe aloken Minggu 27 Desember 2020 persikapan Sabtu 26 Desember 2020 si pelimakan karena persembahan perpuluhan entah pe bulanan lit buena 4 kala janah buena persembahan 1.450.000 si peenemken karena persembahan pengatakan bujur lit 2 kala janah buena 350.000 si pepituken MKAP paria Natal ras karena Natal ibas runggunta jani meriah enda si pemena minggu tanggal 8 10 5 22 November 2020 ilakoken jam siwah 10.2 ingan i gedung serbaguna GBK Runggun Jani Meriah MKAP kegiatan buka posko bantuan dari jemaat beberapa sembako guna anak-anak i Gelora Kasih si peduaken Selasa 1 Desember 2020 jam siwah ingan IGBKP Runggun Jani Meriah MKAP ilakoken gotong royong
BGP si petelukan Sabtu 5 Desember 2020 jam 10 WIB ingan IGBK perunggun penanganan kegiatan ilakukan Natal PI si lakukan irunggun enda si pempatkan Minggu 6 Desember 2020 jam 14 Asadung irunggun jadi meriah memberikan bingkisan kepada jemaat yang sakit. Si pelimakan Minggu 10 Desember 2020 jam siwah ilakukan ingan iglora kasih suka makmur MK menyerahkan bantuan silit ibas jemaat si kini selama enda si enggo si pepulung. Si peenemkan Kamis 24 Desember 2020 jam 10 siwah 30 dilakukan irunggun tak enda ibadah malam Natal live streaming di YouTube GBKP Jadi Meriah Kilometer Siwa. Si pepitukan Jumat 25 Desember 2020 jam 8 WIB pagi-pagi ingan irunggun tak enda runggun Jadi Meriah ibadah Natal umum live streaming tapi di YouTube GBKP Jadi Meriah Kilometer Siwa. Si pewaluhkan MK karena berita cedaate si pemenang enggo idulut bata nini biring Lisa ginting tapi orang tua nande Lisa berupurba ibas wari Senin 23 November 2020 ibinje liturgi penguburan enggordalin alumuhuli ibas wari Rabu 25 November 2020 i Jambur GBKP Simpang Awas Binje di bata simbre pengapul ras pergegeh mankrina keluarga si itadingken orang tuan tak enda si peduaken MK enggo idilo di bata orang tua nini karo Aurel entah pe nande kekelengan nande Aurel beru sembiring PJJ Galilea ibas wari Kamis 26 November 2020 i Rumah Sakit Binjai karena acara penguburan Siti Mai berita arah keluarga senina turang tak enda runggun ngatakan kenca kiranya keluarga enda tetap ipegegehi Tuhan ras dibata mereka pengapul telah kerina keluarga sini tadingken tetap megegah. Si pesiwahkan karena si berulang tahun perpulungunta si berulang tahun ibas sada minggu enda it buena 34 bagepe entah likam senina turang kami perpulungan kami silenga tertulis gelarndu ibas liturgi tapi buku momo enda runggun tetap mengatakan kenca selamat ulang tahun mankam krina perpulungan kami apai pe kamlar nobahan ibata si mereka gegeh ras kesehatan umur si gedang ibata tetap si masu-masu kam sekeluarga endam momota sekita kubas kata penaruh turang rasenina minggu enda igelari minggu Advent si pemenang ija kita artima nandangi kerehen Yesus kudoni enda bagi kala Israel si artima nandangi kerehen kala si ipadan kendibata si mulai ia ibas kini seranan nari bagaimana pe kita ibas minggu enda artima nandangi kerhen penampat serhena ibas di bata nari singasup mulai kita ibas perbebenta sekala
Orang geluh si payo ibas mengketi minggu Advent eme, geluh alu saber dengan megenggeng. Tuhan pedas mereh. Mari si puji Tuhan. Rela kamu Immanuel, mulahi kami Israel, si tertabang labu ras geleng, nimai anak diba Ibas gelar di bata Bapa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah sibadia, di bata reh ndahi janah ndilo kam, kerinana gelah ikut dat bagin, ibas kemuliaan ras kini ulinna. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Tetap min kam erbenting kibul dengan ersinal salpe lampundu. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ras kita rende muji Tuhan. Dia ukur tak natap sakrina, donisi engkau teka di mata, mehuli dingin menjilek rina, cidakan kemuliaan di mata, si katakanlah bujur mantu dengan
Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Lukas bindu 12 ayat 35 sehkubas ayat 40. Tetap minkam erbenting kibul dengan ersinal salpe lampundu. Bagi sekalak budak sinimai tuanna mulih ibas kerja erdemu bayu nari minkam. Asum reh tuan dengan nuktuk pintun minter italangina. Sangat mebudak si ida peti tuanna erjaga-jaga, nimai ia mulih. Kukatakan man bandu, erbenting kibul me tuan isuruhna budak kundul, jenari kuskas ia ngelaisa. Sangat mebudak adi ida peti tuanna ia erjaga-jaga, aminna gia tuan mulih tengah berngi entah pe tekuak manuk. Ingatlah katangku enda, adi ia teh tuan rumah katawari penangkoreh tentu erjaga-jaga ia dengan la ipelepasna rumah ibongkar. Bagai pekam tetaplah min erjaga-jaga, sabab anak manusia si isuruh di bata re ibas paksa sila i Arabna. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhan na si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga si dengkehken kata di bata, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Si isembah kami kam ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Ikatakan kami bui bujurman bandu, erkiteken lit denga kesempatan kami, guna pulung ras-ras, dengan rende ersurak muji gelardu, bagai pe ersikap guna dengkehken kerna katandu, perlengkapindu kemahandu ibas nuriken kerna katandu, bagai pe perpulungendu singgo sikap guna dengkehken sa. Tuhan kam si masu-masu ia kerina, gelabanci i antusina pe erti katandu enda. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami, ertoto kami man bandu. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 24 ayat pitu sehkubas ayat 10. Mazmur bindu 24 ayat pitu sehkubas ayat 10. Angkatlah pintu gerbang Sinuria, maka bengket Raja Mulia. Isekin Raja Mulia Tuhan simbisa, Tuhan si permenang ibas perang. Angkatlah pintu gerbang Sinuria, maka bengket Raja Mulia. Isekin Raja Mulia Tuhan si permenang, ia me Raja simbelin Mejuah-juah man kam krina, ngawan perpulungan ijapa pe kam ringan, khususna man kam perpulungan si sekali enda denga ikut bergabung, entah pe ikut muat bagin ibas kebaktin minggu si isikapken runggun GBKP jadi meriah enda.
Senina ras turang si kelengi Tuhan, ibas minggu enda lakasi Arab, lasi gejap, goka meseh kita, kubas minggu Advent si pemena. Mekapkan minggu ersikap-sikap, guna ngalo-ngalo, ngerayakan keriahan ukurta, ngerayakan wari keselamatan ta, ibas ketubuhan Tuhan Yesus reh kudoni enda guna aku, guna kam, guna kita kerina si perdosa, gelah kita banci terkelin. Ibas minggu Advent si pemena enda, kita nimai kerehan Tuhan si pedua kalikan. Sebab kerehan si pemena, mekapkan tupung ia reh kudoni enda jadi manusia. Tentu si irayakan kita kari ibas perayaan Natal. Kerehena kudoni enda jadi manusia guna empetandakan kuga kelengna ate di bata nang dangi doni enda bagai pe kita kalak si perdosa. Sebab lakal ate Tuhan kita kalak si perdosa enda bene ibas dosa tapi gelah jera dengan geluh. Maka ise si tekman Yesus datken dalanku keselamatan, datken dalanku kegeluhan si rasa lalap, si enggo isikapken di bata. Maka ibas minggu enda, minggu Advent si pemena enda, tema si isikapken gerejanta, ersikaplah bengket meraja mulia. Mazmur 24 enda nurikan karena persikapan ibas ngalo-ngalo penguasa mekapkan Raja Daud simbaba peti perpadanan ibas rumah Obed Edom nari ku Jerusalem. Makana ibas persikapan rumah pertoton tentuna nggo isikapken guna ingan peti perpadanan dai. Peti perpadanan melambang kehadiran di bata ibas kala Israel. Makana tupung ibegi berita maka peti perpadanan ibaba Raja Daud bengket ku Jerusalem, pintu gerbang go isikapkan. Sebab syitah makana Daud tuhu-tuhu kal pengendesan geluhna mandi bata ngenca. Maka bicara berkat pe ia erperang, kujapa pe ia lawas, labo pernah tading ibabana peti perpadanan. Sebab melambang kehadiran di bata. Memang payo. Asal ibabana peti perpadanan inanamina kuga kemenangan, kemerdekaan, rulih ia ibas peperangan nari. Sebab na ietah Daud bicara beluh pe ia ibas strategi perang, tapi adilakin di bata arbahanca ia jadi pemenang, banci nge ia talu. Makana kita pe tentu namin bagai kegeluhan ta. Ulah si penalem gegeh ta bicara kita gia kalak si megegeh. Ulah si penalem pemeteh ta amin nape kita ar pemeteh. Ulah si penalem buatan talit amin napelit buatan ta. Sebab adilakin ipercayakan Tuhan krina man banta labo banci kadeta pelit. Makana adi ipercayakan Tuhan kai pelit man banta. Nggongin dia si persembahkan man Tuhan. Nggongin si sikapkan waktu ta buatan talit pemeteh ta waktu ta silit ersikap-sikap guna nimai Raja mulia guna bengket kubas pusukta. Sebab labo banci ninta aku te ngencaman di bata. Tapi labo teridah buktina. Maka kita kalak si kemalangan man di bata. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Di bata si isembah kita meraja mulia. Sinepa langit ras doni kuh ras krina isina. Lalit ise pe banci
si pebali siakatan iya ngenca di bata siman sembahenta. Maka kuga kita harus bersikap guna ngalo-ngalo raja mulia bengket kubas pusuhta. Min prioritas geluhta, tujun geluhta mekapkan di bata. Maka pemazmur pengatakan sa isikin raja mulia Tuhan simbisa, Tuhan si pemenang ibas perang. Adi di bata mereken kemenangan landekah katawari pebanci ibrena. Ibreken Tuhan kesangapan ngasuk nge kita ngalokensa. Adi ipercayakan Tuhan eman banta. Maka ibas minggu at penenda ipersinget tipe kita mulihken sueras pengogenta ibas kitab Lukas ndai. Maka min kita ersikap-sikap bagi budak ngalo-ngalo tuan. Labong ko pernah katakan tuan jam 3 iya reh. Sebab tuan enda labo pernah ia tergantung man budak. Entah peman suruh-suruhen. Kata waria te tuan reh. Jai ya reh. Maka si penting persikapan budak ngalo-ngalo tuan. Adi budak enggo ersikap. Bicara tengah berngi, entah nandangi pagi-pagi giare, entah lengah kagi iare, budak tetap bersikap. Sebab memang ia mengabdi mantuan. Kegeluhan na ia deskena mantuan. Kata wari pe ia ersikap. Sebab na kerehan tuan lengah jelas. Ibas paksa si kata wari iare. Maka man banta pekrina senina rasturang sini kelengit Tuhan. Ersikap-sikaplah kita kerina. Sebab labo sitah Tuhan kata wari reh. Memang adi perayaan Natal nggo jelas. Ibas bulan Desember ninta. Minggu Advenenda minggu persikapan. Ngalo-ngalo ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi kerehan Tuhan si pedua kalikan desken pinangko sila erkata kata wari iare. Makana mungkin kerina kita si pulung enda si ngikuti kebaktin enda. Ibas tahun enda mungkin si ikelengi kita perbulangan entah ndahara anak-anak nande entah bapanta entah pe orang tuanta maksud kami. Kala si ikelengi kita nggo leben ngadap ku Tuhan nadingken kita. Megogo watita. Lasia si Arab. Lasitah katawari pak sana. Engkai makanggo berkat teman kundaya teta. Lakap lit berita sakit. Lakap ken sakit ngencama bakita laus nadingken doni enda. Kerempetan pebanci. Sangat tawa kita meriah pebancing kita berkat ngadap ku Tuhan. Labo tupung sakit ngenca. Sebab tupung reh keputusan Tuhan. Gunan di lo kita gelah nadingken doni enda isai pelabo kita ngasup nagangisa. Tugas tan jaga kesehatan ngenca. Pan suplemen si enda nina si pan. Panduka vitamin siah nina si pan. Olahraga nina olahraga ka kita. Positif carandu berpikir, cukup istirahat do. Makan na tutus ka magikan kata di bata. Silakukan krina. Enda tugas ta sebagai manusia si mengabdi man Tuhan. Tapi karena keputusan kata wari kita idilo di bata, ICP kita lama tersa. GBKPP berduka. Ibas waktu sindeher. Kekelengan ta pendeta Lestari ngadap ku Tuhan. Kencasiai berkat ka ketua modramenta. Lengaka pigawari kencasiai ngadap kaku Tuhan pendeta Mart Erkelina. Pendeta si ikelengi kita. Si mungkin jadi pemeriah kita ras. Keluarganta si ikelengi kita. Jadi isai pebanci ngeenda. Idilo Tuhan ibas pak sana. Makana marilah kerina kita ersikap-sikap. Si banci si pekena ibas kegeluhan ta si pekena. Adilit kesempatan ta mengabdi man Tuhan, mengabdilah man Tuhan alu tutus.
Adi selama indah kita sakit nggo sehat, persembahkan kesehatan teman Tuhan. Ipercayakan Tuhan man banta kepentaran, jadilah kita kalak pentar, gelah arguna man kalak sideban. Persika penta. Sebab labo kita bancing geluh si sada. Ulamin kita bagi laut mati. Teh duga laut mati. Ngalaukan laut i danau Galilea nari ngencayang git. Lain git ya pemaler saku laut sideban. Maka erkiteken ngalau ngencayang git. Maka tep rubia entah nurung pe si atur nang geluh nda i danau Galilea ibas paleren lau si serindai mate i laut mate sebab engkai bahana ngenca sisa lai pemalerna. Maka kakin gunana gia kita geluh adi labor guna man kalak si deba. Ibas minggu at penenda resikap kita. Aku terinspirasi kuga sekalak bapa rasenande resikap ngalo-ngalo anak nanang dangi tubuh. Adi mungkin lah bagi sinaikal, adi nai dah kam orang tuanta, nadangi tubuh kenca kempuna, nggo ipulurina kuning, nggo isikap kena tawar las, nggo ijaitna popok man kempuna dai. Adi litkin kampuh singgo merigat, entah nala terpakai sembelah mejile, mis ijaitna ijlujurna, gelah banci kari ipake guna kempunan dai. Buat naka uisi mejilena sebab harus kalit baru. Lah banci bekas-bekas kerina nina. Kerina isikap kena. Maka itama naka barang-barang dai kutas. Maka bicara kerempetan pekari tubuh kempunan dai. Nggotah siapai kanting tas ke rumah sakit. Resikap. Jadi kalau sir sikap labo malas. Kalau sir sikap labo kedap. Kalau sir sikap waspada. Tetap berjaga-jaga. Maka kita kerina perlu berjaga-jaga. Resikap kita min tupung reh pagi Tuhan si pedua kalikan ida petina kita sangana arban si mehuli. Sebab labo banci cita-cita ngenca masuk surga. Sebab dah kamon molik penungkunan bagai kama di mate pagi kucah surah-surandu nina pertua entah diaken entah pandita man banta. Entah nina teman tasir kini teken man Tuhan bagai penungkunan naman banta. Reninta aku ke surga. Labo banci cita-cita nganca ku surga tapi lagu langkah ta bagi bas neraka. Adi cita-cita tapi tinggi masuk surga gundari nari si pesikap lagu langkah ta. Pengerananta ulah meleket, ulah mejurtah, ulah belasi silaman belasan ket. Cara perukuran tapi bagi anak-anak di bata perukuran du balimin ras perukuran Kristus Yesus. MC ipedahkan Rasul Paulus ibas kitab Filipi. Kugakin perukuran Kristus Yesus dem kekelengan ngit ngalemi la ibeli gaina salah kala ngit mere bahkan geluh na pe ibreina man kala sinterem gelah selamat. Langda kama di mere nda kerikap kita. Isi ngata kenca merela rugi. Secara umum rugi. Tapi secara gini tekenina sangap. Maka na adi ersikap kita, sangap siakap kita, perbangkai ngasup kita mereken kai si banci, si bereken guna Tuhan. Si bereken guna gereja. Si bereken guna keluarganta. Me persikap penta guna ngalo-ngalo Raja Mulia dai. Bagi anak-anak sekolah genduari daka merincuh ia juara sada. Tapi lajar PR na pela kerja kena. Ugangi kap nu banci jadi juara. Malah mungkin. Cita-cita ngence. Labo banci terseki. Kita bagai adi cita-cita anta, surah-suranta. Datkan keselamatan. Datkan kegeluhan si rasa lalap. Bangkit ku surga. Perjuangan ta luar biasa. Persikapan ta laban si sembarangan. Persikapan si ibenaken ibas pusuh. Gelah banci kita jadi pemenang. Sebab kai kerehan Raja Mulia mengubah suasana. Mengubah situasi. Suasana duka menjadi sukacita.
Kekalahan jadi kemenangan. Aruate jadi empat tetap ukur. Kemelan jadi keriahan. Kerina iubah Tuhan, tupung ia reh sebagai Raja mulia, manteki kini rajana idoni enda. Maka senina rasturang sini kelengi Tuhan, kaida genggo persikapan du. Kaida ge persikapan ta. Guna ngalo-ngalo perayaan Natalenda, ibagi kami dari panitia lit piga-piga program aksi ku daerah PI bagai pe ku panti asuhan ras ku piga-piga ingan si perlu ilayani. Puji Tuhan, adi ipepulung panitia pagi dana minterlah menahang ngakap ndu merekenca asa singasuk ka meresa adi lit ulah katakan lalit ulah karibene silit sebab erusur persoalan man bantah. Ngonge pernah kita ikut muat bagin, adi engkau puji Tuhan. Adi lengah mari muat bagin, adi engkau rusur teruskan. Ulah kita si tading-tading. Sebab eme pengajuk man bantah bagi Raja Daud dai. Kucapa pe ia laus, kai pe si idahi kena, tetap ibabana tabut perjanjian dai. Gelah banci inanamina kehadiran di bata bas kegeluhenna. Ibas masa pandemi COVID enda pe bagai. Ula kami minta arkiteken COVID libur gereja, libur Natal, kerina libur, lali si libur. Bicara libur bantuhan kak mdu kesahatai guam kak ndue. Malanay bolit ampunay mabagai. Tapi min bicara idilu Tuhan pe kita, ida petina kita sanganan dalanken surah-surah. Senina resturang sini kelengi Tuhan. Mari raduras kita kerina, ersikap-sikap, alu mejingkat, alu tutus, regiah-giah, semangat, sebab engkai kerehen Tuhan Yesus si irayakan kita ibas perayaan Natal, hadiah keselamatan si isikap kendi bata man banta. Kerehen Tuhan si pedua kalikan, pe hadiah man banta, sebab ijeme ia dili, kalak singgeluh ras singgo mate. Min pengarap penta, banci kita pagi bengket kubas rarasan Tuhan banci kita bengket kubas kini rajan surga ingan kesenangan singgo itentukan makana ulah kita li si tading-tading kerinalah kita ikut muat bagin. Amin. Mari ras kita ertoton. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, sebab banci dengalit kesempatan kami ersikap guna ngalo-ngalo ketubuh hendu. Maka ibas minggu at penenda ipekena-kena kami lagu langkah kami. Gelah banci ialukan kami keselamatan, kesenangan, singgo isikap kendu man kerina kami sitek man bandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, ermulia kam o Bapa arah kerina lagu langkah kami, bagai pe pengendesan geluh kami man bandu. Sebab mindo kami man bandu alukur meteruk pengalami dosa. Ibas gelar Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana, sinepal langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate.
Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta. Pujilah gelar Tuhan si mulia, babalah persembahan. Jenari ngadaplah man bana, kubas rumah pertotonna. Sebab Tuhan encidahkan bana alu kemulianna, erjimpuhlah iadep-adepena. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rende muji Tuhan. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Isahkan kami buai bujur man bandu o Tuhan, sebab banci denga kami radu ras pulung, rasa isi jabu kami, bagepe keluarga kami, guna dengkehkan kerna katandu. Katandu tetap jadi gelemen bas geluh kami, gelah dikunekai pesi jadi bas geluh kami, pengendesen geluh kami tetap man bandu saja. Ertoto pe kami man bandu o Tuhan ngatakan bujur, erkiteken kebaktin pekan keluarga, bagai pelakon persadan sibadia, aluratur dengan mekuli ngobanci ilakoken ibas gerejandu enda. Bagai anak-anak ndu si ikut aktif, ibas ngaturkan kebaktin online enda setiap mingguna. Kam simreken kuasa pasu-pasundu, gelah arah kai pesi ipersembah kenaman Tuhan. Tuhan tetap kam si masu-masu ia, sinambahkan kesehatan, kejuah-juahan bagai pesi ngelipat gandakan rezeki man bana. Gelah talenta si ipercayakan doa man bana, ipersembahkan guna kemuliaan Tuhan. Dengan perebuai nakalak banci begikan berita si meriah, arah pelayanan si ilakokan ibas runggun enda. Bagai PO Bapa ertoto kami man bandu, nandangi kerina anak-anak kami si erlajar ngawan, pasu-pasundu pe tetap gelah tutu satena, maka dikuneng go ilit isikapkan gereja, guna acara ingawan kenpe, banci pegina anak-anak kami nda metunggung guna ingawan ken. Erpemeteh ia dengan pentar karena katandu, gelai jadi gelemen geluhna ibas masa sirkhenda. Bagai pengawani perpulungendu, sinahkan persembahan pengatakan bujur, sinahkan persembahan persepuluhan. Tuhan kam si masu kerina perpulungendu, lalit sada pe ia si kekurangan, ibas ia mere guna numpak dahin-dahin gerejandu. Bagai pe program tri tugas gereja, Tuhan kam si masu-masusa, gelah arah kai pe singgo isikapkan runggun gereja enda, tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Bagai pe program panitia Natal, ibas ndalankan aksi pelayanan kekelengan, bagai pe ibas daerah-daerah PI, Tuhan si masu-masu,
gelah panitia pe tetap ersada arihna, dengan dana si ipepulung pe banci, kerina teraturkan sebab menahang kerina ukur perpulungan du ikut muat bagin nampatisa. Ertoto pe kami, karena keluarga kekelengan kami, singgul leben ngadap kukam, nini biring lisa, bagai pe orang tua karo Aurel, bahan dagai maka keluarga si itadingken orang tua kami endape, tetap banci terapul, ersada arihna, pengenes enggeluh naman Tuhan, dengan pe tetap ia erpengarapan man bandu saja. Tuhan ertoto pe kami, gelah kerina program pelayanan nehken pengapul pe, banci ia turken runggun, rikutken singena ate indu saja. Bagai pe o Bapa ertoto kami, manana anak ndu sirulang tahun ketubuhan, bagai perulang tahun perjabun, Tuhan si masu masusa, gelah ertambah-tambah keriahanna, ibas ndalanken surah-surah Tuhan. Terpuji kam Tuhan arah anak-anak ndu si erulang tahun endah. O Bapa si mada kuasa, ertotope kami nandangi bangsa ras negara kami, khususnya Presiden kami Joko Widodo, bagai pe anak-anak ndu sirdahin bas pemerintahan, pasu-pasundu Tuhan, gelah Indonesia makmur, Indonesia sehat, Indonesia sejahtera, Indonesia aman. Gelah ibas perdalanan acara Natal ilakukan kami pe pagin, lalit alang abad kaipe. Pasu-pasundu Indonesia o Tuhan, man bandu yendesken kami, kerina kejadian si jadi ibas doni enda bagai pe ibas Indonesia. Mekuah hati indu Bapa pulahi kami arah pandemi COVID-19 enda. Anak-anak ndu si sakit i rumah sakit, bagai pe i rumah, entah pe i ruang ICU. Erkite-kiteken berbagai-bagai penyakit, khususnya si terinfeksi positif COVID-19, mekuah hati indu Tuhan pula hindu ia. Gelah banci pe ia sehat mejuah-juah. Tim medis pe pasu-pasundu daging kulana, gelah mejuah-juah ia, ibas nehken perawatan mankrina pasien si sakit. Sebab te kami Tuhan ibas ian dahi kendahin nape, tuhu-tuhu melala tantangenna. Maka Bapa, ndesken kami pe ia kerina kubas tandu. Bagai pe kemahandu pandita pertua diaken ras emeritus, bagai pe pengurus kategorial ras pengurus PJJ, rikut pe ras kepanitian silit, bagai pe tim kebaktin online hendape, kubas tandu ia kerina yendesken kami, gelah kejuah-juahan banci tetap ia lo kena, sebab Tuhan si merekensa. Terpuji kam o Bapa, rasa lalap rasa lalap, sebab reh kami ngendesken kegeluhan kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami, ibas gelar ndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina ras turang, mari ras kita rende muji Tuhan.
mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, bagi si enggo ia jari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, bengketlah kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Gelah tetap kam ngasup alu tutus ngikutken pendilo di bata. Aluken kamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembaken kesah sibadia, ras kam krina gelah. Amin.